Hello. Okay. Oh, ha. Ha. May payag akong gitubod dito sa luyo sa bungtod. May ato kining ako, haligi kawayang buod. Ug ang gamay ako kainin, gitamnan kog mga saging, namuhit kog mga hayop, baboy, manok, kabaw, kambing. Kung ang adlaw mo salok ng gabi, undayon mo tiklop ang mga manok mamatog, ang hayop sa mga tulog. Inig-abot sa kadlawon, ang manok mo tugtugaon, oras na sa akong pagbangon, magluto akong tinughon. Ug dayon ako nagninyo kaminyo, nga tinuyo, kang nanay kini nga hangyo, kang tatay kini nga subo. Ang tinuyong kaninyo, on ginikan, ang maoy agdon, ila kining sabot-sabotan, ug kaslo magkauyon. Ang payag luyo sa bungtod, alam ka na kung magdiayon, maui salap sa kaminyon, aron kuya nga malipayon. Ug kung kami kinasal na, amukon na ng bugma, kay kaming duha gibuya, kung wa gani magkaila. Ay! Kung nanganlaw mo salok ng gabi, undayon mo tikyop, ang mga manok mamatog, ang hayop sa mga tulog. Inig-abot sa kadlawon, ang manok mo tugtugaon, oras na sa akong pagbangon, magluto akong tinughon. Kay mingaw lagi sa bukid, wanay lain nga maisip, magkuha ako og sista sa payag, ako magawi.